Ngayon tayong stoy. Nay, Idol Justin. Oh, ano to? Justin. Ano to? Yes, sila. Si Idol Justin. Ano yan? Video. Video. Nakita na ni sir. I-upload mo mamaya, ano? Oh, upload niya yung ni mga na yun. Oh, gwapo, no? Di saan? Wala, kasal niya ngayon. Kasal niya? Roy, video mo rin yun. Nandun si Ronel. Dito. Ayo. Dumaga maningon. Nay, the O11. Oy, the O11 sir. Idol Aris. Idol Justin. Dadanay. Peking Longkan Golden Dragon. Dati O11 na pa. Nakita mo? Aircon dato deh. Ipos mom. Justin kan el sira dato eh. Baka ma aircon nun dito niya. Lala ko. Bato de sense dato iti se aircon caps nga kastoy nga. Nata ni Idol Justin kin Idol Arison. Bato de. Patwa. Patwa. Oh, ino. Sir. Oh. Ano, Idol Justin. Ano na, Idol? Kita mo siya, Idol. Kita DJ pa man eh. Siya to na eh. Makita dito na eh. Oh, ayun o. Kapag nga iti, niya dato yan. Yay, display ti bas nga, miniature nga, hindi na ganun. Meow. Meow. Meow ko sir. Meow pa. Oh. Ano eh. Kopyahan mo di tayo. 10-0-0 kinopya na to eh. Ano yan? Yeah, Globber. Dato na eh. Ano to? Ano to eh. Silk Road yan. Silk Road. Gay. Sunshine or Silk Road. Parkway. Sige.